Dear Mr. Lonely, Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Aleyo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Aleyo. Nakaragragsakak idi magunod ko tinasamit awen ni Ana. Panagriknak ket nakajakpatak. Naiset nga rod ti kasarmi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Un, ma'am. Kat agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga ninang mo, ah? Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anya ti kayat mo asawon iti dayta. Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Si kamat. Ay, sumardang kan. Kisunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Ay, wen, sapay nagsungit day ta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana dahi ti pagkasaran nyo. Rabiin ngam adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga adu tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimat. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Ha? Apay mo't ngay, manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di, manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man nga ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga min day tabagi? Ana, itimpla amamot iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplaak nga ro doon, manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, ah. Sweetak mo't, ah. Ala, inka ito day takape. O, sige, manang. Sweetheart, agkape ka pa'y. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidat ti amin. Amok, nga adunto dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. O, agkape-kape nga ro, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Iso arum ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta ti adda asawa na? Naragsak ka di mo't laan? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalaing pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga ro dalumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Wan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso,
Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas ti paset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Un, ma'am. Ket agyaman iti palagip mo. Sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumukluk ka. Madlaw naragsakay ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpat ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay ang sikat ipagdamagan na. Siya kumaa. Inal daw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken guana. Sika talaga. Dakala talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken guana. Medyo ang silselos ni bakat ko. Ang kayat ko mat Tapay. Agsilselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ay kayat ko mat pare. Ay, wanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsachat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat ta mat Umiisim-isim aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Nagaw-awid ka pa'y laan! Nen! Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaim! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa iti ulok dito yung farm mo. Apay nga ita ka lang ang nakalagip ng may. Nabaybayag ka nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak namin nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yung kiniana. Ken adda trabahom, ken adda pa'y sideline mo. Dayta nga ron ti makagapo. No apa nga agap-apa kami nga agasawa. Anya ti pagapapaan nyo ay Sobrang agselselos, manong. Makauma. Si kakit dimat. Kastalang dayta. Angam adda ka di rason tapno agselos. Awan aramida ka, manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga agawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsak nan. Nakaungungat. Ala, ano samlatading ko. Anya ngay nga rod. Iso apang panunutak nga rod. Ngawan sirbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Isunti umawawag, manong. Sung bata madagos. Una, tanudyak sung bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawon ka pa'y laan. Sa di naman ang tiayan mo. Adda ka man ang ditayan ti babaim. Ana, Saan ka nga gaw-awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat Awan ti danggakan ka, babaero. Manong, si kaman lang ti makisarita kan kwa na. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Si kakading agpaiso daytoy. Awan, sakda ito'y. Ni Manong yu Rafael. Adda dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan.
Tasak ti makamukin kwa na ditoy. Nasaya at no dagayam di tamanong. Agawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar da ito'y farm ko. Ay, sige nga rod, manong. Bye. Bye. Oh, anya, manong. Mamatikan. Tigrim at gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga ay na, nakauyuyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito'y titandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan, ti puli tayo, ti mangdangran, iti asawa na. Tandaanam da ita. Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Nuamom lang, pare. Diyak la kaya ti agawid iti masapa. Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibos ti pasinsyakan ko na. Anya? Dan samot tan ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas jay a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigud a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mo ti aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok na ita. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tadda chicks ko. Ha? Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat ngamin ti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukun ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na, pare. Maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod pare. Nuapay mo ta siya nga awan aramid na. Ay, pagsospitsaan da. Talaga ka di nga awan pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay na, talagang awan, pare. No kumadda, di naamuam ko man. Idi pa lang baruag, mabutang akong aglo ko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan pare. Ay na, pudno ti ibagbagak, pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon, pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga adda babaim. Ana, mga anak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit diti balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit diti balay. Sige! Diyak laim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka niyang subsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na kamanin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akasta idi ni Ana? Diyak man amo. Doa pa'y nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa'y lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i Farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko i balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun nga apaan ni Ana. Mariknak tiriga ta pagdaldalanam. Layo ading ko. Nurumwara ka balay mi. Sa balilat tati panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Malumamayak mat nga agsasaw manong. Makaong hataklaan. Gapu iti kinalaing ng agsaw.
Isu ang mabugkawak no maminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis ti agselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dalaan dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae a kabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone. Kasta unay tirurod na. Ay, katan-ano sama. Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan nan samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay kano a makibibiyangak iti pakasagnan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't a makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay, Bayam, manang. Taawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. ala. An-ano samlaang ading ko. Di mo ko mapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apa nga da dita? Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ah. Ah. Ne. Apay ngay. Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga in-delete ko aminan. Ay, unay kan. Gapu iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramidag, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaitan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati panagsina. Leo, nasaysayat no kasaritam lata ni bakit mo itinabanayad. Nunasken nga i-date mo tapno maayo aramidam. Akasla daytay agin inarem kayo paylaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Leo iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika aken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawag, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan paylaeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Rabihin, Pilar. Maturutan. Maturog kalatan.
Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kid, di. Agat arak ka. Ay na, nakainumak labasit. Naggapuang kami ni Talon. Dayta ti jak kayat apayud mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni, apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlupon nyo, anak ko. Mabiitan tatang, mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ije talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay, busy met. Anya? Inasitgak itay, kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manen. Ay, ang mga nuag buy-buya manan. Saan? At damot ka sarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi, agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsarita ta ko, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamagten. Ay, nagado adramam. Busy ak. Busy ka nga agsil-cellphone? Sanak abis-bisitan, Ruben. Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidak ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, disikan timang padigos, Ado nga ron ti trabaho kay Talon. Kan, apay nga agungot ka dagos. gaputa makapaungat ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw Mabalintamot ti agsarita itinasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybayan ti anak ta. Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang, ti masursurot. Anyat kayat mo sawan. Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awang pa'y nga rod kwarta ang maigatang itibaro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita itinasayaan. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante ito ibagayo Kaya't ka akasarita ditoy. Tadyak kayat nga da sa bali ang makangag. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang kusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsinnarak ni Pilar ijay ili. Nanan, Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kaslamamati ak, Ruben. apay nanan. Nagdamdamag akmet kadagiti anak yaw. Kat naibagada, nga agbababad metlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda kanayon kasarsarita na. Ti amok, katliwliwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaun day tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam. Ni, kunak manunapan ka ni Jay Talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sungbatam. Sa dino ti papanam. Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, araramidak mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, dinak pa'y maigatangan. Awan pa'y nga rod kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibaganak! Di na kun maigawid, uray anyat ar-aramidam! Pangasim, Pilar. Saan na ko maapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan! Makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare, inawis na nga uminom. Kayat ko ti agbartak pare lito.
Sigod ano awisan ka nga uminom kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kayat mo asawan a pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben. Agpaiso, pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastray pa iti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga Ruben. Uminom ta. Tadanggayan ka. Iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talatta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nang pimanaw matan ni nanang. Sana na nagsubli. Ni tatang. Nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasamak. Basol ni nanang daytoy. Ala, saan ka ngagsangit ading? Naimbaglangan tada ni Lola ang mga iaywan ka dagiti duapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si itang-itan tikas la inatayo. Ben, Sara, Nabartak man ni nagita sar tatang. kayon. Tamangan tayon. Inaldaw matlangan na kasta ti obra ni tatang. Ti agbartak. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat didag dil-dilawan, no kaya tiwan nasayaat kayo kanyak. Nasaya at nakariing kan, Ruben. Apay ka di, nanang. Kaya't ka akasarita itinalapat. Anya ka di mananti bagayo. No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, israyo nga rodan at ang iwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo kaday adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil siya balang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pa lang ti makaamo kadakwada, nanang. Ne, si kamat pare Ruben. Aday kung mo akaldiro. Un pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. Wow! Umunod ka nga Ruben pare. Ang yamanak pare. Meka, tugaw ka. Ang yamanak. Mo, pare. yamat mo ta kaldiro. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuha ngamin pare. Apay pare. Sa anak ang mabalin nga uminom iti arakan. Ni, apay ngay. Gapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugam ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Kwa pare. Agtirtiri-tirak idi kalman iti sakit ti tiyan ko. Kat jak kayatan amarik na dayja sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isu ada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben. Nakabisikleta ka mat. Papanam. Kuha tatang. Mapanak iti karwas apagububraak. Anya? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan matan ti allowance ko. Isu nagtrabaho akon. Kwa. Nasayat mo dito ang napanunot mo. Ni ading kulangan na Sara ti agiskwela. Siya akong timang tadi ti balon na. Sige. Nasayat dito.
Dakal ka maten. Mabalin mo ti ag trabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran taama ka? Nanang. Ay, Agbalbal si kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiwin sa kada. Awan mo't ti maisa kada anak ko. At damot sweldo ni Ben iti karwasyan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon, tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamat nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Talo na tawanan ng tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Ang amita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Nay, sigamad gayam, Sara, anak. Wan, tatang. O sige, panawan kayo, bay. Mabitlaang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Ikwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw akon, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, no da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw akon. Isu adidak kumaliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa'y makaturong, nanang. Amok, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kasla subsubukan nak dagiti paspasamak. Idinakaro ti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na asarongkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabaalan ti mangsangokan ko na. Sangwam, tanusaan mo asangwan? Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman ak ta sinangon ak matlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Oh. Anya ti kayat mo ang mapasama kita. Pakawanan na kuma. Kaya't kung tagsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang-panaw mo kada kami. Amok ka narigat na ka mapakawan. Dakalabidot ko ngayon sukat ka, kapo iti kwarta. Kamong matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asimurutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpidutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidakab kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyan. Gapo iti panang-panaw ko kan ka. Among ka di. Adandanik na baybay antibagik. Kandag iti anak ta, hanggapo iti naramid mo. Amok, tana istorya amin kanyak ni Sarah. No kasta.
Denggam nga ruti bagakan ka. Ruben, Napakawan kan Pilar. Ngam saan na kayat asawan. Ama kasi nublianak manen kan ka. Ruben, ikan na kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak apanagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo mat amabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamirisak ka. Gapo iti panagtrab-trabaho, ma. Dayjay, naamiris ko. Arumbang laang agtrabaho ak para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, di tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyamanak. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kon nga inaklon pa iti asawa, iti panagsubli na kanyak, Mr. Lonely. Gapo tanapukaw anaming pinsan, tiriknak kenkwana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taure anya ti aramidak, saan ko na maisubli ti sigod a panagayat ko kenkwana. Rumbang ka diti inaramid ko, to'y pagayam mo, Ruben. Agyaman pagayam Ruben, iting ka pa nang ipatulod iti pakasaritaam. Ket sana siyak ti makaibaga, no husto wenno saan ti pangitdeng mo. Gapo, tasika ti makaam iti dayta. Ngamkit di, ikam ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isara ti ruangan tapusom para iti asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay kasta ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang, ibagam. Tanolakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay lang kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam, anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay tikid dawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akaayan ayat mo.
Kat kayat ko akid dawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan nak. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawaglat na, barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kat husto ka. Talaga masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman no kasta. Anya kariti ko naman napatag apagsaritaan ta, Neslin. Apaya kayat mo ngagsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapol awas-wasa kong ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumngag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masyanak unay kan ka. Amok anarigat da ito'y aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito'y. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga uray kadagitilaangan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo tanti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko, ana. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda ka matgayam dito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Uun nga road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amu milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mi tirik nam iha. Ngam, di mat sikamat laang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaulam dayta iha. Husto ni mamam, iha. Amu mi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabaalam asangwan ti dimteng apan nubok iti biyag mo. Uwan, Papa, Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko. Agyamanak ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsak ang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka, aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako nagbayad? Laglagi pa. Ipat
Patag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasyanak unayan kan kuana. Nakakasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dya akong kabaalan akitaan ti kasasaan ti kabsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamom. Maasyanak una yan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amo ka dinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa'y ti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako unay kan ka. Ala, agtrabaho ta nga Ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay di ayan ni Diana. Kaya't kumat ang makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uun nga Rudy. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa'y ti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa'y ti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko. Ipatpatag ko na ti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo ano. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparit na maapamatag kanya. Neslin, agyaman unay, iti kinaimbag mo kapsat. Balunak, ti kinaimbag yo, iti ipupusay. Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uun nga agpaiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak. Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Nga manyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit tayo dyan na pasamak, friend. Kasla dyan kabailan ni aklunan ti amin. Maawatag tirik nam, friend. Ngam kas nakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awatan. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay na sakit. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray kaanuman? Nagsakit po po sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No diti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno ang sakit, tinapasamak.
nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apin mo, say. Uwan, mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinatgak ti daw na kanyak. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di alito itapay lang. Kasta ka di? Sige, friend. Kaduan ka pailain nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. Adto'y ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istapay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian, Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputid nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. ay ayatan ka matunay, Brian. Sige, umanugot akon apa ikalay sakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan. Tapno buklentan ti bukod ta pamilya. Wan, Brian, katagyamanak, gaputa nakauray ka. Kaplawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, Mama. Naragsa kami unay. Kablawan kayo, anak ko. Katsapay lako ma. Tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrambak. Itilaksit ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay nasakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapu ta mumi anakainanan, gapu iti sakit anariknana. Kastan katagyaman hak, to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yo kini Brian iti tunggal maysa. Gaputa dua kayo anak sakripisyo para itidaydi kasingin mo. Nupay nasakit ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta baban iti tulong ti apo ana marswa. Ala, agyaman kami iti kapanangibinglay iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaganan Neslin. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet.
Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi iti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasamak ti saan mi aninamnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok dayta, ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga, nagkorni ka. Ngam, sige man laangan. Promise, sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka nga agayat iti sabali, ha? Ini, anya daytan ni bagbagang, Paul. Sumsumgarak. Ikarikmat ka. As si kalaang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanin tanda ito'y in-order na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul Dayjay. Paul gayam tinagan na. Diakon pinastrak, tagap apura. Ada ka no pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, a plano yun, ti agkasar. Wananang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nga oray pa'y addanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaid. Day tatimbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. Wananang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kankwana. Kasta ka, day. Ne. Ta cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labita. Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Apay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlangan, Janet. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Juan Manong, siyak ni Janet. No apay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka ama-am mo. Ngam kastoy mat tinapasamak. Plano mi ti mapanagpasyar ije balayo Manong. Itinagawid, kalatlatan na natumba. Indeklarada ni di ospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwan. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudi nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapod mo na. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kinihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya mo no agayatak tupay Manong. Nagsakit na ito na pasama. Sa anak san nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua atamon ti relasyon nyo niya. Wan, katplano mintag kasara. Nagsakit at talaga panunutan. Wan nga ron, ngamanyangay. Saan tayo mat-akontrol ti biag ti tao? Pudno mo't kit di Kat,
Kasano nga rod itan? Agtrabaho ak, tapno makalipat ak. Makidate ka manan, Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ila ang tinapasama. Kan nagkariak kinipol. Ha? Nagkari ka? Anya day takarim kan kwa na? Nga isula ang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pailaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan dak. Kasano nga rod ang makalipat ka no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Ang nakaparabaw dita lamisaan. Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalatta ni Paul ti nakaparang. Naskan apilitam ti bagim ang makalipat, anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iraman dakman mat. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kaya't ti sumurot. Saan itan? Kaya't kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalaang tagbati. Angam, mabalin ka di ti agpakuyog kan ka. Sa dino ti papananta. Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin tan. Diyak na ron magbayag dito sementeryo. 5 minutes laangan. Di mo ko na kanayon mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Juan, nanipod na itabon. Nukas na nga agapuak ijay trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang mat itukalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na agnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurogan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kontulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa nakapagpanunot kan anay bag. Wan nanang, Makitak mo't langan ti isam di tarupa. wan nanang. Ay, wan gayam, umay dakdagasan intun madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumpang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wan nanang, ladawan tayon day jaing kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay, nagpintas. Wan ladawan ta tinaka-display ijay nanang. Agpicture tayo man mat nga adda dito'y lugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, Groupies tayo ka, no? Kunana. Oh, siyak timang picture. Kasukatakman day to'y picture dito'y cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito. Ikapoy ti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayagmat nga minti ag-swimming dito'y. Nakalinlinis a beach. Kasano, itaka nga min manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dito'yin Ay, katwan Hello? Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailaan nga min abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo.
Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko ditoy. Uy, apay akas na ka. Ayaban kayong tulaangan, into nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan ng day taadaril. Surut-surutan nakmat latan. Katbay certified single mat ni Daryl. Kan, saan mat nga alangan tilanganakan ka, friend? Ni, iyar aram naksamot din kan kuana. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka